ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शामिर की खामोशी सबको ही उदास कर देती है। शामिर के दोस्त और भले उसके लिए बहुत खुश थे, लेकिन अब सब उसके लिए परेशान और हैरान हैं। और दूसरी तरफ शिप्रा के घर में भी उदासी वाला माहौल छाया हुआ है और सभी खामोश हैं। सुलेमान साहब शिप्रा से पूछते हैं कि जब तुम्हें फजल बख्श की असलियत पता थी तो तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। मैं तो उसे बहुत ही मुलाई समझता था, लेकिन वो तो एक करप्ट इंसान दाऊद साहब का बेटा है। लेकिन शिप्रा अपने बाबा को जवाब देती है कि जब मुझे सारी हकीकत पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी और वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था। सुलेमान साहब शिप्रा से बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है कि आज दाऊद साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा कि बेहतर यही होगा कि इस सारे मामले को हम दोनों यहीं पर रोक दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम दोनों को मालूम है। ये ना हो कि ये बात बाहर निकल जाए और फिर हम इस पर काबू भी ना पा सके। इस बात को करने के पीछे दाऊद साहब का मकसद ये था कि अगर ये बात फैल गई तो मजबूरन तुम्हारी बेटी को शादी करके मेरे घर आना पड़ेगा, और मेरे घर में तो हर चीज़ हराम के पैसों की है। और वो मुझे कह रहे थे कि तुम तो अपने असूलों के मुताबिक हराम की कमाई को कबूल नहीं करोगे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहाँ हर चीज़ ही हराम के पैसे की हो। ये सब बातें सुनकर शिप्रा अपने बाबा से बोलती है कि बाबा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरा अब क्या बनेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार किया तो शामिर ज़रूर मर जाएगा। और ये बात मैं अपने लिए नहीं बल्कि शामिर के लिए कह रही हूँ। सुलेमान साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि वो भी अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे बेबस हैं। उन्हें शामिर की तो इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर एहसास है कि उनकी बेटी भी शामिर से बहुत मोहब्बत करती है और बच तो वो भी नहीं पाएगी। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी खुशी की खातिर वो मेरा कहा तो नहीं टालेगी, लेकिन वो खुद कभी खुश नहीं रहेगी। और दूसरी जानिब शिप्रा की वालदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अपने शौहर से बोलती हैं कि सुलेमान साहब, पहले मैंने अपना एक बेटा इब्राहिम खोया है, लेकिन अब मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से शामिर हमारे घर में आया था मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। मैंने उसे दिल से अपना बेटा मान लिया था, और आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से। इसीलिए ये बात आप अच्छी तरह जान लें कि अगर शामिर को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सुलेमान बहुत मजबूर हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि अब वो करे तो क्या करे। वो तो शायद अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस शादी के लिए तैयार हो भी जाए और शिप्रा की शादी शामिर से कर भी दें, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि दाऊद साहब इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि शामिर की हालत भी बहुत ख़राब होती है। वो हर टाइम खोया खोया रहता है और अपने घर भी नहीं आता, और शामिर की इन्हीं हरकतों की वजह से दाऊद साहब बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए वो अपनी बीवी से बोलते हैं कि मैंने सुलेमान साहब से ये बात कर तो दी है कि वो अपनी बेटी को रोक लें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे को किस तरह रोक पाऊँगा। वो तो बिल्कुल खामोश हो गया है और मुझसे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही। और जहाँ तक सुलेमान को मैं जानता हूँ, वो एक इंतहाई ज़िद्दी इंसान है। वो अपने असूलों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा और वो अपनी बेटी को रोक ही लेगा। और जहाँ तक मैंने उस लड़की को देखा है, वो भी अपने बाप के असूलों की खातिर हर चीज़ कुर्बान कर देगी। वो अपनी बीवी से बोलता है कि अगर मैं सुलेमान साहब के घर चला भी जाता हूँ और अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांग भी लेता हूँ, लेकिन महरीन और उसके वालिद का क्या बनेगा। वो तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि महरीन का बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है। वो तो मेरे बेटे को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि शामिर का दोस्त फराज भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि अपने दोस्त की ये हालत उससे देखी नहीं जाती और वो यही सोचता है कि मैं क्या करूं। इसीलिए वो शामिर को ढूंढता हुआ भले, जिसका असल में नाम फजल बख्श है, उसके पास जाता है। फराज सोचता है कि शायद भले की बातों से ही शामिर को कोई खुशी मिल जाए, इसीलिए जब वो भले के पास जाता है तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है।
تو بھلے بتاتا ہے کہ میرا اصل نام فضل بخش تو تمہارا دوست لے گیا۔ فراز فضل بخش سے بولتا ہے کہ میرے دوست نے تمہارا نام واپس کر دیا ہے اور ہمارا دوست اس ٹائم بہت پریشان ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس کی پریشانی ختم ہو جائے؟ فراز بولتا ہے کہ جب تو وہ خوش ہوتا تھا تو تم ڈھونڈتے ڈھنڈاتے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، لیکن اس ٹائم وہ کتنا پریشان ہے کیا تمہیں نہیں معلوم؟ بھلے یہ سب باتیں سن کر بولتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پریشان ہے، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں اور بولتا ہوں کہ تم بے شک یہ نام واپس لے لو، مجھے یہ نام نہیں چاہیے، مجھے تو تمہاری خوشی اور ہنسی چاہیے کیونکہ تم تو بس مسکراتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہو۔ اس کے بعد بھلے شامیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شامیر کو تو جیسے کسی کی کوئی بات سنائی ہی نہ دے رہی ہو، وہ تو چپ چاپ گمسم سا کھڑا سب سنتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے ایسے چلا جاتا ہے جیسے اس سے کوئی مخاطب ہی نہ ہو۔ اور دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ داؤد صاحب بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ہر چیز ختم کر دوں گا، مجھے یہ حرام کی کمائی، یہ دولت، پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر سلیمان کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ حرام کا ہے تو میں یہ دولت اور یہ سیاست سب چھوڑ دوں گا اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر۔ دوسری جانب مہرین بھی جب شامیر کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ خود شامیر کے بابا سے بولتی ہے کہ آپ شامیر کی شادی شبرا سے کرا دیں۔ مہرین داؤد صاحب سے بولتی ہے کہ کیا آپ کو شامیر کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ مجھ سے تو شامیر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ زندہ بھی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مردہ ہو، کیونکہ شامیر تو اس دنیا سے بالکل ہی غافل ہو چکا ہے، وہ تو سچ مچ میں ہی مولائی بن چکا ہے۔ اسی لیے مہرین اپنے بابا سے بھی یہی بولتی ہے کہ مجھے تو یہ شامیر بالکل بھی نہیں پسند، میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہ سب باتیں اپنے باپ سے اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس کے بابا کو پتہ چل گیا کہ شامیر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ تو اس کو جان سے ہی مروا دیں گے، اسی لیے وہ اپنے بابا سے بولتی ہے کہ مجھے یہ شامیر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مہرین بالکل بھی یہ نہیں چاہتی کہ شامیر کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے، اور اب اسی لیے داؤد صاحب اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر سلیمان صاحب کے گھر جائیں گے اور انہیں بولیں گے کہ میں نے جو کچھ آپ سے بولا وہ بہت غلط تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بیٹی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، بس آپ مان جائیں اور اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ اس دولت جائیداد ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی خوشیاں ان پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اور اس طرح شامیر اور شبرا کی شادی ہو جائے گی اور سب بہت خوش ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ خوش تو فراز اور بھلے ہوگا، بھلے تو خوشی سے ناچتا پھرے گا کیونکہ اس سے بھی اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، اور اس طرح اس ڈرامے کا ایک بہت ہی ہیپی اینڈ ہوگا۔ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔